ओम शांति 12 अक्टोबर 2021 प्रातः मुरली बाबा कहते मीठे बच्चे महावीर हुओ मायार तोफान सहित लड़िबा परिवर्ते अचल अटल हुओ। महावीर हुओ मायार तोफान सहित लड़िबा परिवर्ते अचल अटल हुओ। प्रश्न ब्रह्मा बाबांक सम्मुखरे अनेक प्रकारर गंडगोल हेउथिले मध्य से केबे विरक्त हेउनथिले काहेकि? ब्रह्मा बाबांक सम्मुखरे अनेक प्रकारर गंडगोल हेउथिले मध्य से केबे विरक्त हेउनथिले काहेकि? उत्तर काहेकि ना बाबांकर निशा रहिथिला जे मोते बाबांक ठारू संपत्ति नेबार अछि। एसबु तो कल्प पूर्व भली हेउछि, तेणु एहा किछि नुआ कथा नुही। सबुठारू अधिक गाली तो बाबांको ही मिलिछि। कृष्ण को मध्य गाली देउछंती। जदि मते भी गाली खाइबाकू पड़ुछि तेबे एथिरे कौन बड़ कथा अछि? दुनिया रे आम कथा को तो केही जानी नाहंती, तेबे निश्चित गाली देबे। सेथिपाई से केबे कौनसी कथारे विरक्त होई नाहंती, तेणु सही परी ब्रह्मा बाबांको अनुकरण करिबाकू हेबो। गीत भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। यह भक्त मानकर गीत अटे। ज्ञान मार्गरे गीत आदि गायन करा जाय नाही, ना गीत रचना करा जाय थाए, ना एहार आवश्यकता अछि। काहेकि ना गायन रहिछि बाबांक ठारू गोटिए सेकेंड रे जीवन मुक्तिर संपत्ति मिलुछि। एथिरे गीत आदि गान करिबार कौनसी कथा ही नाही। तुमे माने जानिछो जे आमको बेहद्र बाबांक ठारू अविनाशी संपत्ति मिलुछि, जहा भक्ति मार्गरे रीति नीति रहिछि, से सबु एठारे आवश्यकता नाही। पिला माने कविता आदि रचना करिथांती अन्य मानको सुनाइबा पाई, ताहा मध्य जे पर्यंत तुमे सेमानकु न बुझाइछ से पर्यंत केही बुझी परिबे नाही। एबे तुम पिला मानकु बाबा मिलिछंती, तेणु खुशीर निशा चढ़िबा दरकार। बाबा तुम्भ मानकु 84 जन्मर सृष्टि चक्रर ज्ञान मध्य सुनाइछंती। तुम्भे माने खुशी हेबा आवश्यक जे एबे आम्भे माने स्वदर्शन चक्रधारी होइछु, बाबांक ठारू विष्णुपुरीर मालिक हेउछु। निश्चय बुद्धि ही विजय होइथांती। जेउ मानकर एथिरे निश्चय हेउछि सेमाने सत्य जुगको सुनिश्चित जिबे। तेबे पिला मानकु सर्वदा खुशी रे रहिबा दरकार। तेणु पितांको अनुकरण कर। पिला माने जानिछंती जे निराकार बाबा प्रथमे जेतेबेले एही ब्रह्मांक शरीर रे प्रवेश करिथिले सेतेबेले एहांक निकटरे बहुत गोलमालर समस्या होइथिला। भाई भाई भितरे झगड़ा, सहर रे झगड़ा, सारा सिंधी अंचल रे झगड़ा चलीथिला। पिला माने बड़ हेले कहिबे जल्दी विवाह कर, विवाह करिबा बिना काम की परि चलिबो। ब्रह्मा बाबांकर गीता पढ़िबा केबे बंद नथिला। जेतेबेले जानिले जे गीतार भगवान शिव अटंती, तेबे गीता पढ़िबा मध्य बंद करिदेले। पुणी तांकर निशा बा उल्लास चढ़ीगला जे मु तो विश्वर मालिक हेबी। एहा तो शिव भगवान वाच अटे। तेणु से सेही गीता को छाड़ीदेले। पुणी पवित्रता पाई बहुत गंडगोल हेला। भाई काका चाचा आदि केते थिले। एथिरे बहादुरी देखाइबा आवश्यक। तुम्भे माने हेउछ महावीर, महावीरनी। केवल जनक व्यतीत आउ काहार हेले मध्य चिंता नाही। पुरुष माने हेले रचयिता। रचयिता निजे पवित्र हेउथिबारु रचना को मध्य पवित्र कराइबाकू हेबो। पवित्र हंस एवं अपवित्र बगुला एकत्र किपरि रही परिबे? रचयिता तो तुरंत हुकुम करिबे, आमर मतरे चलिबार अछि तो चल, नचेत एठारु चली जाओ। तुम्भे माने जानिछ जे ब्रह्मा बाबांकर लौकिक कन्या विवाह करिथिले। तांको ज्ञान मिलिबारु कहिले बाबा कहुछंती पवित्र हुओ, तेबे मु काहेकि पवित्र न हेबी? तेबे तांकर स्वामी को जवाब देदेले जे मु विकार रूपक विष देई परिबी नाही। बास
ଏହି କଥାରେ ହିଁ ଅନେକଙ୍କର ଝଗଡ଼ା ଚାଲିଲା। ବଡ଼ ବଡ଼ ଘରମାନଙ୍କର କନ୍ୟାମାନେ ଚାଲି ଆସିଲେ। କୌଣସି ବି ଚିନ୍ତା କଲେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ ସେମାନେ ଏହି କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ପବିତ୍ର ରହିବାର ଅଛି ତ ରୁହ, ନଚେତ୍ ଯାଇ ନିଜର ପ୍ରବନ୍ଧ ନିଜେ କର। ଏଥିରେ ସାହସ ମଧ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର ନା। ବାବାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କେତେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ କେବେ ବିରକ୍ତ ହେବାର ଦେଖିଛ? ଆମେରିକାର ଖବରକାଗଜରେ ମଧ୍ୟ ଏହି କଥା ବାହାରିଲା। ଏହା କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ଏହା ତ କଳ୍ପ ପୂର୍ବ ଭଳି ହେଉଛି। ଏଥିରେ ଡରିବାର କ'ଣ ଅଛି? ଆମକୁ ତ ନିଜର ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଅଛି। ନିଜର ରଚନାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ଅଛି। ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସାରା ସୃଷ୍ଟି ଏହି ସମୟରେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମୋତେ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିବାର ଅଛି। ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପତିତ ପାବନ ମୁକ୍ତିଦାତା ଆସ। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ଦୟା ଆସୁଛି। ବାବା ଦୟାର ସାଗର ଅଟନ୍ତି ନା। ତେବେ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ କୌଣସି କଥାରେ ଡରିଯାଅ ନାହିଁ। ଡରିଗଲେ ଏତେ ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ମାତାମାନଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ଅତ୍ୟାଚାର ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ମଧ୍ୟ ଉଦାହରଣ ରହିଛି। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ନଗ୍ନ କରିଥିଲେ। ବାବା 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ନଗ୍ନ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି। ଦୁନିଆରେ ଏହି ସବୁ କଥାକୁ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ତ ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଅଟେ ନା। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଗତି ନ ହୋଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କିପରି ଆସି ସଦ୍ଗତି ଦେବି? ସୃଷ୍ଟିକୁ ପତିତ ଓ ତମ ପ୍ରଧାନ ହେବାର ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ନୂଆରୁ ପୁରୁଣା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପୁରୁଣା ଘରକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ନୂଆ ଦୁନିଆ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ, ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଲୌହ ଯୁଗ ଅଟେ। ସର୍ବଦା ତ ନୂଆ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଏହା ସୃଷ୍ଟିର ଚକ୍ର ଅଟେ। ଏଠାରେ ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ତୁମକୁ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛି। ଏହି ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଃଖ ରହିଛି। ରାମ ରାଜ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଏକଥା ତ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ବୁଝି ମଧ୍ୟ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଅଥବା ରାମ ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥାପନା କରିବାକୁ ଆସିଛି। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଅନେକ ଥର ରାଜ୍ୟ ନେଇଛ, ପୁଣି ହରାଇଛ। ଏହି କଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି। 21 ଜନ୍ମ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ 21 ପିଢ଼ି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେବେ ବୁଢ଼ା ହୋଇଥାନ୍ତି ତେବେ ଯାଇ ଶରୀର ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି। ସେଠାରେ କେବେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇନଥାଏ। ଏବେ ତୁମେ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ହୋଇଯାଇଛ। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଆମେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ଭକ୍ତି କରୁଛୁ। ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଆଡ଼ମ୍ବର ରହିଛି ଦେଖ। ଏହା ହେଉଛି ଅନ୍ତିମ ସମୟର ଆଡ଼ମ୍ବର। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ରାମରାଜ୍ୟ ହେବ। ସେଠାରେ ଏହି ବିମାନ ଆଦି ସବୁ ଥିଲା। ପୁଣି ଏସବୁ ଗୁପ୍ତ ହୋଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଏସବୁ ବାହାରିଛି। ଏବେ ଏସବୁ ତିଆରି କରିବା ଶିଖୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବିମାନ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସଂସ୍କାର ନେଇଯିବେ। ପୁଣି ଏଠାକୁ ଆସି ବିମାନ ତିଆରି କରିବେ। ଏହିମାନେ ହିଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସୁଖ ଦେବେ। ଏହି ବିମାନ ଆଦି ଭାରତବାସୀ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିପାରିବେ। ଏହା କୌଣସି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ଭାରତବାସୀ ବୁଦ୍ଧିମାନ ତ ଅଟନ୍ତି ନା। ଏହି ବିଜ୍ଞାନ ତୁମର କାମରେ ଆସିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବିଜ୍ଞାନ ଦୁଃଖ ଦେବା ପାଇଁ ରହିଛି। ପୁଣି ସେଠାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସୁଖ ଦେବା ପାଇଁ ରହିବ। ସେଠାରେ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ନୂଆ ହେବ। ଏବେ ତ ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ବାବା ହିଁ ନୂଆ ଦୁନିଆର ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମହାବୀର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦୁନିଆରେ ଏହି କଥା କେହି ହେଲେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରହି ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଭଳି ପବିତ୍ର ରୁହ। ଏଥିରେ ଭୟର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେମାନେ ଗାଳି ହିଁ ଦେଇପାରିବେ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗାଳି ଦେଇଥିଲେ। କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଗାଳି ଖାଇଥିଲେ। ଏହିଭଳି ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ତ କେବେ ଗାଳି ଖାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଗାଳି ତ କଳିଯୁଗରେ ହିଁ ଖାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରୂପ ଅଛି ପୁଣି ଗୋଟିଏ କଳ୍ପ ପରେ ଏହି ସମୟରେ ସେହି ରୂପ ହେବ।
कल्प मझिरे सेही भली चेहरा होई परिबो नाही। जन्म परे जन्म चेहरा बदली जाइथाए। गोटिए आत्मा को 84 जन्मरे एका भली चेहरा मिली परिबो नाही। आत्मा माने सतो रजो तमो रूपरे आसीथांती। सेथिपाई तांकर चेहरा बदली जाइथाए। एहीपरि ड्रामा तैयारी होइछि। 84 जन्मरे जेउ सबु रूप नै जन्म होइथिले ताहा ही हेबो। एबे तुम्भे माने जानुछ जे एहांकर अर्थात ब्रह्मांकर रूप बदली परवर्ती जन्मरे ये लक्ष्मी नारायण होइछिबे। एबे तुम्भमानकर बुद्धिर ताला खोलिछि। वर्तमान एहा हेउछि नुआ कथा। बाबा मध्य वर्तमान नूतन अटंती। एही कथा मध्य नुआ अटे। एही कथा काहारी बुद्धिरे तुरंत आसी परिब नाही। जेबे भाग्यरे थिब तेबे जाई किछि बुझी परिब। महावीर माने कौनसी तोफान को डरी न थांती। एही अवस्था अंतिम समय हेबो। सेथिपाई गायन रहिछि जे जदि अतीन्द्रिय सुख विषय पचारिबार अछि तो गोप गोपी मानकु पचार। बाबा आसीछंती ही तुम पिला मानकु स्वर्ग को जीवा पाई योग्य कराइबाकु। कल्प पूर्व भली नरकर विनाश तो निश्चित ही हेबो। सत्य जुगरे तो गोटिए ही धर्म रहिबो। समस्ते चाहुछंती मध्य सबुथिरे एकता रहू। गोटिए ही धर्म रहिबा दरकार। एही कथा भी केही जानी नाहंती जे राम राज्य रावण राज्य अलगा अलगा अटे। एठारे विकार बिना संतान जन्म होई परिबे नाही। समस्ते विकार युक्त अटंती ना। जदि बाबांक प्रति निश्चय अछि तेबे संपूर्ण रूपे श्रीमतरे चालिबाकु पड़िबो ना। प्रत्येकंकर नाड़ीर स्पंदन मध्य देखा जाइथाए। सेही अनुसार राय मध्य दिया जाइथाए। बाबा मध्य पिलामानकु कहुछंती जे जदि विवाह करिबार अछि तेबे जाई कर। बहुत मित्र संबंधी आदि बसिछंती तांकर विवाह कराई देबे। तेबे एठारे प्रत्येकंकर नाड़ी को अर्थात स्थिति को देखा जाइथाए। पचारुछंती बाबा मु एहीपरि अवस्थारे अछि। पवित्र रहिबाकु चाहुछि। मोर मित्र संबंधी माने मते घरु बाहर करि देबाकु चाहुछंती। एबे कोन करिबाकु हेबो? एही कथा पचारुछंती जे पवित्र रहिबाकु हेबो। जदि न रहि परिबो तेबे जाई विवाह कर। धरिनिय काहार निर्बंध होइछि तांकु राजी करिबाकु हेबो। एथिरे कोनोसी असुविधा नाही। जेतेबेले हस्तगंठी पकाई थांती तेबे मध्य कहि थांती इए तुमर पति गुरु अटंती। सेही समय रे तुमे तांकठारु लेखाई नियो। जदि मानुछ जे मु तुमर गुरु ईश्वर अटे तेबे लेख। एबे मु तुमको हुकुम देउछि पवित्र रहिबाकु हेबो। सेथिपाई साहस थिबा आवश्यक ना। एही लक्ष्य बहुत श्रेष्ठ। उभय किपरि पवित्र होई एकत्र रहुछंती एहा समस्तंकु देखाइबाकु हेबो। एथिरे बहुत जबरदस्त प्राप्ति रहिछि। विकार रूपी निया सेतेबेले लागिथाए जेतेबेले प्राप्ति विषय रे जानि न थांती। बाबा कहुछंती एबे बड़ प्राप्ति हेउथिबारु गोटिए जन्म पवित्र रुह। एहा किछि बड़ कथा नुही। मु तुमर स्वामी ईश्वर अटे। मोर आज्ञा अनुसारे तुमको पवित्र रहिबाकु पड़िबो। बाबा जुक्ति सब बताई देउछंती। भारत रे एही नियम रहिछि। स्त्री को कहि थांती जे तुमर स्वामी ईश्वर अटंती। तांकर आज्ञा अनुसारे चालिबाकु पड़िबो। स्वामीकर पाद सेवा करिबाकु हेबो। काहेकि ना सेमाने भाबुछंती जे लक्ष्मी नारायणंकर गोड़ मोडुथिले। एही प्रथा केउठारु आरंभ होइछि? एही मिछ चित्ररु। सत्य जुगरे तो एभली कथा हुए नाही। नारायण कौन केबे थकी जाउथिले जे लक्ष्मी बसी तांकर पादमर्दन करुथिले? सेठारे थकी जिबार कौनसी कथा ही नाही। तेबे एहा तो दुखर कथा होई जाउछि। सेठारे दुख केउठारु आसिबो? एही भली केते मिछ कथा लेखि देइछंती। ब्रह्मा बाबांकर पिला दिनरु ही वैराग्य रहिथिला। सेथिपाई भक्ति करुथिले। बाबा पिलामानंकु बहुत भल उपाय बताउछंती। केतेक पिलामानंकु संबंधी माने हैरान करुछंती। ताहले विवाह करिनियो। स्त्री तुमर होइगला।
पुणी आउ केही किछि कहि परिबे नाही। तुमे परस्पर सहित कथा होई पवित्र रुह, तेबे सीए तुमर साथी होइछिबे। विदेश रे बुढ़ा होईगले दायित्व नेबा पाई जणे सहयोगी रखि देइथांती। सेमाने सिविल मैरिज अर्थात पवित्र विवाह करिथांती। सेमाने विकार रे बशवर्ती होई न थांती। एबे तुम्भे माने जानुछ जे आमे एक पितांकर संतान अटु, तेणु परस्पर मध्यरे भाई भौणी होईगलु। आम्भे माने दादांक ठारु वर्षा अर्थात संपत्ति नेउछु। बाबांकु मध्य एही पतित दुनिया को ही डाकुछंती। कहउछंती हे पतित पावन सबु सीता मानकर राम। मनुष्य माने राम राम जपी थांती, तेबे सीतांकु स्मरण करि न थांती। सीतांक ठारु बड़ तो लक्ष्मी अटंती, किंतु स्मरण तो एकमात्र बाबांकु करुछंती। तथापि लक्ष्मी नारायण को समस्ते जानिछंती, शिवंकु तो केही जानी नाहंती। आत्मा बिंदु अटे, तेबे आत्मा मानकर पिता मध्य बिंदु हेबे ना। सेही आत्मा भितरे समस्त ज्ञान रहिछि, तांकु ज्ञानर सागर कुहा जाउछि। तुमे आत्मा माने मध्य ज्ञानर सागर हेउछ। ज्ञानर सागर बसी तुम आत्मा मानकु बुझाउछंती। आत्मा चैतन्य अटे। तुम मानकर आत्मा एबे ज्ञानर सागर हेबाकु जाउछि। सारा सृष्टिर आदि मध्य अंतर ज्ञान तुम पाखरे अछि। मिठा पिला मानकर साहस रहिबा दरकार। आमे माने बाबांकर श्रीमतरे चालिबा उचित ना। अविनाशी पिता अविनाशी पिला मानकु स्वर्गर मालिक कराउछंती। तेबे बाबा कहउछंती तुम्भे माने मध्य निजर रचना को हातरे रख। जदि संतान तुमर आज्ञा मानु नाही, तेबे सेही संतान संतान नुहे, सीए तो कुपुत्र अटे। जदि आज्ञाबह आदेश पालनकारी संतान होइथिबो, तेबे संपत्तिर अधिकारी होई परिबे। अविनाशी बाबा मध्य कहउछंती मोर श्रीमतरे चालिब तो तुमे माने एहिपरि श्रेष्ठ होइछिबो, नचेत प्रजा हेबो। बाबा तुम मानकु नररु नारायण कराइबा पई आसिछंती। एहा हेउछि सच्चा सत्य नारायणकर कथा। तुमे माने राजपद पाइबाकु आसिछ। मम्मा बाबा राजाराणी हेउछंती, तेबे तुमे माने भी राजाराणी हेबा पई साहस रख। बाबा तो निश्चित निज भली कराइबे ना। प्रजा हेबा पई राजी होई जिबा उचित नुही। आमको पुरुषार्थ करिबाकु हेबो जे आमे बाबांक ठारो संपूर्ण संपत्तिर अधिकार नेबु। बाबांक पाखरे समर्पण होई जिबु। जदि तुमे माने बाबांकु निजर उत्तराधिकारी करिबो, तेबे सीए तुमको 21 जन्म पई संपत्ति देबे। बाबा पिला मानक पाखरे समर्पित हेउछंती। पिला माने कहउछंती बाबा एही शरीर मन धन सब किछि आपणकर अटे। आपण आमर पिता अटंती और संतान मध्य अटंती। तुमेव माताश्च पिता तुमेव। एकमात्र बाबांकर ही महिमा केते श्रेष्ठ अटे। दुनिया रे एही सबु कथा को केही जानी नाहंती। ए सबु भारतर ही कथा। तुम्भे माने जानिछ जे एहा सेही 5000 वर्ष पूर्वर लढ़ई। वर्तमान स्वर्गर स्थापना हेउछि, तेणु पिला माने सर्वदा बहुत खुशी रे रहिबा उचित। भगवान तुमको पोष्य रूपे ग्रहण करिछंती, तेबे तुम्भे माने बहुत खुशी हेबा आवश्यक। पुणी तुम मानकर बाबा श्रृंगार करुछंती, पाठ मध्य पढ़ाउछंती। बेहद्र बाबा ज्ञानर सागर अटंती। बाबा समस्तंकु सारा सृष्टिर आदि मध्य अंतर रहस्य बुझाउछंती। जेउ माने बाबा को ही जानी नाहंती, सेमाने हेउछंती नास्तिक। तुम्भे माने बाबा एवं तांकर रचना को जानिछ, तेणु तुमे आस्तिक अट। लक्ष्मी नारायण आस्तिक अटंती ना नास्तिक? तुमे कौन कहिबो? तुमे माने निजे कहूछ जे सत्य जुगरे परमात्मा को केही स्मरण करि नथांती। सेठारे सुख रहिछि, तेबे सुखरे परमात्मा को स्मरण करि नथांती, काहींकि ना परमात्मा को जानी नथांती। वर्तमान समय रे तुमे माने आस्तिक होई बाबांक ठारु संपत्ति पाउछ, पुणी सेठारे बाबांको ही मने पकाइब नाही। एठारे मने पकाउछंती, किंतु तांकु जानी नाहंती, सेथिपाई नास्तिक कुहा जाउछि।
ସେଠାରେ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିନଥାନ୍ତି, ତେବେ ସ୍ମରଣ ମଧ୍ୟ କରିନଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି କଥା ଜଣା ନଥିବ ଯେ ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି ଆମକୁ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନାସ୍ତିକ କୁହାଯିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲ ଦିଏ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ଶ୍ରୀମତକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପୁରା ସାହସ ରଖିବାକୁ ହେବ। କୌଣସି କଥାରେ ଭୟ କରିବାର ନାହିଁ ବା ବିରକ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ। ଶ୍ରୀମତକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପୁରା ସାହସ ରଖିବାକୁ ହେବ। କୌଣସି କଥାରେ ଭୟ କରିବାର ନାହିଁ ବା ବିରକ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ନିଜର ରଚନାଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ହାତରେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ସେମାନଙ୍କୁ ବିକାର ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାକୁ ହେବ। ପବିତ୍ର ହେବାର ପରାମର୍ଶ ଦେବାକୁ ହେବ। ନିଜର ରଚନାଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ହାତରେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ସେମାନଙ୍କୁ ବିକାର ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାକୁ ହେବ। ପବିତ୍ର ରହିବାର ପରାମର୍ଶ ଦେବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ। ଶରୀରକୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଅମାନତ ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ମନେକରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଉଥିବା ନଷ୍ଟ ମୋହା ହୁଅ। ଶରୀରକୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଅମାନତ ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ମନେକରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଉଥିବା ନଷ୍ଟ ମୋହା ହୁଅ। ଯେପରି ଅନ୍ୟ କାହାର ବସ୍ତ୍ର ଉପରେ କୌଣସି ନିଜର ପଣିଆ ନଥାଏ କିମ୍ବା ମମତ୍ୱ ନଥାଏ, ସେହିପରି ଏହି ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅମାନତ ଅଟେ, ଯାହାକି ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ମିଳିଛି। ଏହି ଅମାନତ ଆମକୁ ଆତ୍ମିକ ପିତା ପରମାତ୍ମା ହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ମନେ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେହି ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ରହିବ। ଅମାନତ ମନେ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିଜ ଭିତରେ ରୁହାନିୟତ ଆସିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନ ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ନିଜର ପଣିଆର ମମତ୍ୱ ରହିବ ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ନଷ୍ଟ ମୋହା ନିରନ୍ତର ଯୋଗୀ ହେବାର ସହଜ ଉପାୟ। ସ୍ଲୋଗାନ। ଯଦି ବାନପ୍ରସ୍ଥି ସ୍ଥିତିକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ବାଣୀଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ଥିତିକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ନିଜର ଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ବୃତ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ରତା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ଯଦି ବାନପ୍ରସ୍ଥି ସ୍ଥିତିକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ବାଣୀଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ଥିତିକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ନିଜର ଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ବୃତ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ରତା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।